alors ne balma nyokuma segu tungora les politologues d'opinion kan balima o ko Mali SA nyamogo ba goita ko de bolila balima o mena détail wera di o fana tuguni nouvelle fana mu yetuguni ko beka nyogo soro boulevard de l'indépendance la façon janfanti bebe ka Mali bla sisan a be dogolen be bi balima o mena segere do fo nyana bi do be kashi bi ay vidéo partager dien beka soro l'information à la source yere wolo dende sigile fla anyakoro billahi ni ne ya fo abe tonner de tala ni filla fana be bombo fo ala ni chekoy Mali SE kelengelen Mali service de renseignement nyamogo ba ko de bolila mbalimaw mo sita yoro don il est activement recherché koni mo mi Mali service de renseignement nyamogo ye SE nyamogo ye ko war ko sorasu ko kube c'est-à-dire que non ko akara film Hollywood de o fana temene ko fe ka bala anyi ne be bela jele fe bi 16h bela jele ka nyogo soro boulevard de l'indépendance la mbalimaw bi 16h bela jele ka nyogo soro boulevard de l'indépendance la mbalimaw ni lansara seli bana ko be ka ta nyogo soro boulevard de l'indépendance la Mali be na ka indépendance de fête bi kebara dumon be na da awkloka malien chena muso badala bugu kaw sebengoro kaw lafia bugu kaw amdala kaw Mali et Bamako quartier Bekata nyogo soro boulevard de l'indépendance la bi à partir de 16h. Aw kana ngina de Bekata boulevard de l'indépendance la kibara du monde bena da aw kloka. Nte kuma do be ntono lu fofo la surprise u be. Ne ala sonama ambe ko munu be ka glan dogo la ambe do ke ala kanya mais mu fo aw nyana Musa Jawara minana mogo munu minana menu to fo aw nyana bi mogo munu minana nu be kasola bi mena bela jelen to fo aw nyana. Uye bandawo mine ka premier ministre Muktar Wani mine ka dugure mine no est ministre de la défense Moussa Diawara fana minena ani comment on appelle là ou ka le chef d'état particulier Sogoba ou yo fana mine ko don kasola donc SE nyamogoba Mali service de renseignement nyamogoba na kuye Mali janfa na kumbe ka malien donc ka information ta ka ta di francima tubabu jon mbalima ayara jede tubabu jon ni Mali service de renseignement nyamogo de Goita a bolla de mbalimaw ni cey bolla koni mogo mi ya roye kika Asimi Goita wole ni mogo mi ni cey nyoro doron ay Asimi Goita wole aka fo Asimi Goita ngena ou bien aka fenga wole ka fana kamara wole ka fana mbalimaw ambora ko information tellement nda awkloka aka vidéo partager dien beka soro beka bobi iko konokulu beka nyogo soro boulevard de l'indépendance la aywa mbalimaw mogo munu be ka bo ku be bo soro su contrôle la Français de be ku sara ku bla la de mbeka tien de fa onyana aya ye Centrafrique ye munke ou Français de be fe ka mogo la bo ku ka foko o ma son ko transition ma ou be Français ka barad la de ni mogo bora ku ma so transition ma tro Français ka mogo glané de do Français de be ka war duma à travers le service de renseignement Mali service de renseignement o nyamogo ba o de keleme ka vidéo manu sarabi ou ka to ka Français tantôt ou ka to ka mogo bla flila ou ka to ka imunumunu ki nyagami mogo la ki infiltrer mogo la Goita colonel Goita a flene a bolla de Mali service de renseignement nyamogoba ka bolla anyabala ni photo aye photo ina jede naya yedro aga yoro yira aya ye sanno tiente ka bange dondonia ne mani kuma fo onyana kunwa ngo Mali SE ngo nyamogo o de kumbe anga surasu kuma fe ki dogo kata irisu no fe na fora ko Mali sécurité d'état Mali service de renseignement o nyamogo ba barawere makola ka yere faso janfa ka di tubabuma ka di francima ani bandao ani Muktar Wani ol de kume kani barajugu ke an fantan ko kan an baw be ka faga mokti falatonu be ka caya Mali surasu be ka faga mokti Mali surasu be ka faga Kidali ante se ka don Kidali bi mogo jumen kan ga malien na doniya Amadou Koufa be yoro mina mogo jumen kan ga fo malien nyena iya da agali be yoro mina o ye ni cheinde na fara ko ni chekele o de ja o be ka barake faransi de ye anyo de fo onyena aw mena sekere do fana fo onyena bi anyabe Idrissi Debila abaro Idrissi Debika ko nyemia surasu kelenga relation keni irisu ye Tchadi président nous ye marfa tchala ka faga Idrissi Debi o kumbe ka o yanga surasu encourager kuku jija kuka partenaire wera ngini ko sino ko français te mo yi surasu kumbe ka koko ke dugo la kumbe Mali bobulu la mai ni chaine kumba fo français ngena ni bandao de kumbe ka barake dugo la ani video man do ibe video mane kani che tanto u be kumbe français ka barad la dugo la a beni ala na karache ayma abulla goyi
Musa Jawara fana minɛna o fana b'u bolo wo la yen nɔ u ye Musa Jawara minɛ u ye nin cɛ fana minɛ aw ɲɛ t'a la an ɲɛ t'a photo la ni ne Mali service de renseignement ɲɛmɔgɔba ye u ye nin minɛ donc bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ Mali bɛna Mali ni ko wɛrɛ ma don a la sen na a bɛ pɛrɛn a bɛ fɛn mais an bɛ conseil kelen min di Assimi Goïta ma Mali colonel na Ala y'aw ci don o don aw ka taga k'a bɛ taga bɔ aw ka sɔrɔsiw la Gao Assimi Goïta kana taa Mopti tuguni dɛ n'i ye mobili ta don o don k'i bɛ taa Mopti o ye mun kɛ Idrisi Déby la o b'a k'i la ayiwa Mali colonel fo ka diɲɛ wuli Faransi t'aw to yen bilen a ye taa irisiw ka service renseignement nɔfɛ o kana aw dɛmɛ aw ka Mali baara kɛ n bɛ segin n ka kuma kan Mali surasi minnu bɛ yen colonel minnu bɛ yen nɔ a ye taa irisiw ka service renseignement nɔfɛ u kana aw dɛmɛ Algérie bɛ ka baara kɛ ni irisiw ka service renseignement de ye Algérie kelen-kelen filan kɛrɛfɛ Algérie ka service de renseignement u ni irisiw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Centrafrique ka service de renseignement u ni irisiw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'a to olu ka ko caman bɛ a bɛ kɛ Faransi tɛ bɔ a kalama jamana wɛrɛ to bɔ a kalama aw bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn mɔgɔ min n'o an ka service ɲɛmɔgɔ ni ne kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ni ne kan ka Amadu Kufa yɔrɔ yira jaja nin bɛ ka Mali janfanti de ye nin ye Goïta Malimaw ja nin ni Bandawo ani Muktar Wan olu de tun bɛ ka baara kɛ dugu la ka Mali janfa Tchadi président Idrisi Déby a t'a dɔn o fagara kun min na Idrisi Déby ma sɔn Faransi ka sale boulot ma Idrisi Déby a y'a fɔ Assimi Goïta ɲɛna k'a ye taa irisiw nɔfɛ ko walayi ko Faransi tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ Faransi o communication dɛ ni Assimi Goïta kumana nin cɛ in de b'a enregistré ni colonel Kamara kumana nin cɛ in de b'a enregistré ni mɔgɔ mɔgɔ kumana ka Faransi critiquer ni ne b'a bɛɛ enregistré ka taa di Faransi ma voilà a bolila mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn a bolila il est recherché sɔrɔsiw bɛ ka ɲini fan bɛɛ maliyɛn fɛn o fɛn maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba n'aw ye colonel Goïta ye dɔrɔn a y'a signalé ni mɔgɔ min y'a dogolen hali sɛ kulukulu kɔnɔ a y'a yɔrɔ yira fasoden jugu de ye nin ye faso cila de ye nin ye ni ne ye Mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ ye aw bɛ se k'o faamuya mɔgɔ min kan ka anw dɛmɛ ka terrorisiw kɛlɛ mɔgɔ min kan k'an dɛmɛ an ka se ka lafiya sɔrɔ o de filɛ k'anw janfa o ni Bandawo ani Muktar Wan n balimaw nin kɛra dusukasi ye dɛ ayiwa bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la a y'a kɛ Ala kama a ka video in partager maliyɛn cɛ n'a muso bi mardi bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la Ala sago aw sago mɔgɔ minnu minɛna u tɔgɔ fɔra aw ɲɛna Musa Jawara fana minɛlen b'u bolo yen u bɛ fɛ sisan nɔ ka sɔrɔsiw yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na Faransi de bɛ nin baara in na u bɛ fasoden jugu dɔw fana sara tuguni olu bɛ taa manifestation kɛ an tɛ coup d'état fɛ dɛ an tɛ coup d'état fɛ dɛ an tɛ coup d'état fɛ an t'an ka jamana to fasoden jugu sigileka dɔ n'an bɛ coup d'état 100 de kɛ maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ o la an b'o kɛ maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ la an ka jamana tɛ Faransi ta ye Faransi ka piyɔnw de b'anw senkɔrɔ ne bɛ ka nin kuma fɔ don o don a mɛnna Ala ma ne ka tiɲɛ bange wa tu as vu Ala ne ka tiɲɛ bange dɛ donc mun ye Bandawo ka ko ye je pense pas que Bandawo bɛ se ka na bilen dɛ mais n tɛna détail ba don o yɔrɔ la peut-être ni ko dɔ ma don a la peut-être dɛ Bandawo fana bɛ sɔn ka taga jiwoyo fɛ quoi ale fana bɛ sɔn ka taga quoi bon n bɛ dan o yɔrɔ la n tɛ fɛ ka détail ba don o yɔrɔ kan mais n bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la bi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sinon Bandawo démissionné don koyi mais Faransi de bɛ ka Bandawo imposer est-ce que aw b'a kalama ko Bandawo yɛrɛ bɛ fɛ ka Bandawo ko k'ale tɛ fanga ko in na bilen Faransi de bɛ ka Bandawo diyagoya CEDEAO olu bɛɛ de bɛ fɛ ko Bandawo ka to yen parce que Bandawo b'u ka baara de la Bandawo ni Muktar Wan CEDEAO bɛ fɛ k'olu de soutenir CEDEAO bɛ fɛ diyagoya olu ka to yen de u ka Mali ci u ka Mali di ma n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ munna u ma taga Mopti libérer ni CEDEAO bɛ fɛ k'an dɛmɛ ni Faransi bɛ fɛ k'an dɛmɛ munna ma a to an ka sɔrɔsiw ka don Kidali mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana bɔ bolo la mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana sigi an yɛrɛ ma k'an ka jamana ka yɛrɛ ma hɔrɔnya sigi a yɛrɛ ma u ɲɛ tɛ fɛ ka da o tigiw kan ayiwa n balimaw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la bi à partir de 16h bi mardi 16h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la kibaruya dumanw bɛna da aw tulo kan ni Ala sɔnna ma bilahi an bɛna bɔ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc dɔw bɛ ka se ko Idrisi Déby ka kuma ko c'est pas vrai mɔgɔ caman kɛra Faransi ka gouverneur ye o mais olu tilara tun ka Faransi kɛlɛ o hali an ka sɔrɔsiw n ko Faransi kun y'u bila en contre la an ka sɔrɔsi minnu filɛ Faransi kun y'u bila en contre la mais u tilara ka u yɛrɛ sama ka bɔ Faransi bolo di donc an bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna an tɛ ka sɔrɔsiw soutenir an bɛ ka Mali de soutenir awa bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la bi sisan ni lansara seli banna bi mardi bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la donc révélation minnu tun bɛ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n balimaw o de ye nin ye nin ye Mali kura de jɔtɔla ye mais ni Mali kura ma jɔ walahi e cɛ falatɔninw cayara sa e ma muso furuyatɔw cayara sa
n'a fɔra ko maliyɛn wɛrɛw de bɛ ka balo o ko la faransi de bɛ ka wari di mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ ma ani sinon banda ko k'ale tɛ fanga in fɛ bilen dɛ bandaw démissionné don dɛ faransi de ko bandaw tɛ taga parce que bandaw fana ba de faransi ye sinon bandaw ko k'ale tɛ fanga la bilen dɛ mais n bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna faransi de ko fo diyagoya bandaw ka to yen i n'a fɔ jɔnkuna ta kɛra cogo min dɛ u ye jankuna diyagoya kan don min na jɔnkuna ka papier signé ko faransi kan na dɛ u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ bandaw la parce que ni bandaw tagara faransi jigi tigɛra nin ye faransi ka jɔnkɛba de mali SE ɲɛmɔgɔba a bolila dɛ n balimaw awa n'a y'a yɔrɔ ye dɔrɔn c'est comme si tunkara bɛ ka yɔrɔ ɲini quoi voilà il est actif ni mɔgɔ min y'a yɔrɔ dɔrɔn n bɛ wariba d'o ma donc n balimaw a k'an bɛn